नमस्कार। आज आम गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय कथा हुआ जहाँकि गुजरात रे मेडिकल नाम लेखा जदि केही 2025 रे माने एमबीबीएस बीडीएस किंबा आयुष कोर्स रे एडमिशन पाई भाबुची ताहले ए आलोचना बहुत काम रे आसीबो। निश्चय आमे चेष्टा करिबो सबु दिगकु देखिबाकू जेमते कि नीट यूजी बेस्ड प्रवेश केउ केउ कॉलेज अछि सरकारी बेसरकारी आउ काउंसलिंग प्रक्रियाटा केमिति। हाँ आउ सीट केते योग्यता कौन दरकार फीस केते लागिबो ए सबु आउ सबुठु बड़ कथा एबे जो नुआ अपडेट आसीछि। हाँ से विषय रे भी कहिबा। तेबे चलंतु एही जो जटिल लागुथिबा प्रक्रिया ताकू टिके सरल करी बुझिबा। अच्छा तेबे प्रथम कथा हला गुजरात रे मेडिकल पाई नीट यूजी बाध्यतामूलक ना? एकदम नीट यूजी ही एकमात्र प्रवेशिका परीक्षा आउ ए पूरा प्रक्रिया को देखुची एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल अंडरग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस एसी पीजी एमईसी। हाँ हाँ एसी पीजी एमईसी। तेबे पंजीकरण केमिति हुए सुनिली किछि गोटे पिन किनिबाकू पड़े? हाँ ठीक सुनिछंती। देखंतु प्रथमे ऑनलाइन रे गोटे पिन किनिबाकू पड़िबो। एथिपाई मोट 11,000 टंका देबाकू हुए। 11,000? हाँ किंतु सेथिरु 100,000 टंका हेउची प्रोसेसिंग फी जहा फेरस्त मिलिबनी आउ बाकी 10,000 टंका हेउची सिक्योरिटी डिपॉजिट जहा परे फेरस्त मिलिबो। अच्छा बुझिले। तेबे से पिन किनि सारला परे तापरे सेमानंकर ऑफिशियल वेबसाइट अछि medadgujarat.org सेठी जाई पंजीकरण करिबाकू हेबो आउ सबु दरकारी कागजपत्र माने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिबाकू पड़िबो। ओहो ठीक अछि। आ सुनिबाकू मिलुछि पंजीकरण तारीख पुणी बढ़िछि एटा गोटे बड़ खबर। हाँ एकदम जेउ माने आगरु करि पारि नथिले सेमानंक पई गोटे भलो सुजोग। पंजीकरण विंडो पुणी थरे खोलिछि जुलाई 23 रु जुलाई 28 2025 जाए। वाह आउ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेटा जुलाई 29 2025 सुद्धा सहायता केंद्र को जाई कराई नेबाकू पड़िबो। बहुत भलो। एबे आसीबा योग्यता कथा को गुजरात को कोन गोटे ओपन स्टेट कुहा जिवो माने बाहर रो पिला सबु सीट पई आवेदन करि परिबे ना सेमिति पूरा नुहे। देखंतु जो सरकारी कोटा जीक्यू आउ मैनेजमेंट कोटा एमक्यू सीट अच्छे सेथि पई गुजरात गोटे क्लोज्ड स्टेट। क्लोज्ड स्टेट माने माने ए सीट गुडी को केवल गुजरात रो पिलांक पई सेमाने गुजरात रो बासिंदा हेइथिबे अति कम रे 10 वर्ष आउ दशम एवं द्वादश श्रेणी गुजरात रु ही पास करिथिबे किंबा गुजरात रे जन्म होइथिबे आउ सेठी दशम किंबा द्वादश पढ़िथिबे। अच्छा किंतु एनआरआई कोटा? हाँ एनआरआई कोटा कथा टिके अलगा। सेथि पई पूरा भारतरु जे कोनोसी योग्य एनआरआई छात्र छात्री आवेदन करि परिबे। सतरे? हाँ शर्त हेला पिलाटी निजे एनआरआई हेइथिबो किंबा तांको बाप्पा बा मां एनआरआई हेइथिबे। आउ गोटे मजा कथा हेउची एपरि कि किछि सरकारी आउ जीएमईआरएस कॉलेज रे भी एनआरआई सीट अछि। सरकारी कॉलेज रे एनआरआई सीट एइटा तो बहुत कम देखा जाए। हाँ एहा छड़ा अहमदाबाद रो एनएचएम म्युनिसिपल कॉलेज आउ सूरत रो एसएमआईएमईआर पई सेही सहर रो पिलांक पई भी किछि स्थानीय कोटा अछि। ठीक अछि। ताहेले डॉक्यूमेंट अपलोड कले तापरे वेरिफिकेशन केमती हुए? ऑनलाइन रे सबु अपलोड करि सारेला परे पिलांकु निर्धारित समय भितरे पाखरे थिबा कोनोसी गोटे सहायता केंद्र बा हेल्प सेंटर को जिबाकू पड़िबो। सेठी निजर सबु ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखाई जांच कराइबाकू हेबो। एटा बाध्यतामूलक समस्तंक पई? प्राय समस्तंक पई। केवल एनआरआई आउ किछि विशेष वर्गर पिलांक पई गांधीनगर रे थिबा जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज ही एकमात्र जांच केंद्र। अच्छा बुझिली। एबे टिके कॉलेज और सीट संख्या कथा कोंदो केते प्रकार कॉलेज अछि गुजरात रे? देखंतु गुजरात रे अनेक प्रकार रो कॉलेज अछि। पूरा सरकारी कॉलेज अछि तापरे जीएमईआरएस कॉलेज अछि जहाकी गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी चलाए एक प्रकार सरकारी बेसरकारी मिलित मॉडल। तापरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो कॉलेज अछि जेमिथि एनएचएल आउ एसएमईएमआर आउ अछि पूरा बेसरकारी कॉलेज एम्स राजकोट भी अछि। वाह तेबे ए सबरे सीट बंटन केमिति हुए? जो राज्य स्तरीय काउंसलिंग हुए एसीपीयूजीएमईसी द्वारा सेथिरे सरकारी कॉलेज रो 85% सीट आसे और बाकी सबु प्रकार कॉलेज रो माने जीएमईएस म्युनिसिपल बेसरकारी ए सबरो 100% सीट एही राज्य काउंसलिंग रु ही भर्ती हुए। अच्छा
ଏହି ରାଜ୍ୟ କୋଟା ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ସରକାରୀ କୋଟା ଜିକ୍ୟୁ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋଟା ଏମ୍କ୍ୟୁ ଯାହା ପ୍ରାୟ 10% ସିଟ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ କୋଟା ଯାହା ପ୍ରାୟ 15% ସିଟ୍। ମୋଟାମୋଟି କେତେ ସିଟ୍ ଥିବ MBBS ଆଉ BDS ମିଶି? ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ କୋଟାରେ MBBS ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 6583 ଆଉ BDS ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1283 ସିଟ୍ ଅଛି। ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ତ ବେଶ ଭଲ। তবে ডকুমেন্ট যাଞ୍ଚ পরে কাউন্সেলিং কেমিতি হুଏ ଆଉ ଫିସ୍ କଥାଟା ବି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଟ୍ ସ୍କୋର ଆଧାରରେ SCPU GMEC ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରେ, ଆଉ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଲକିଂ ହେବ। କାଉନ୍ସେଲିଂ ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡରେ ହୁଏ, ରାଉଣ୍ଡ 1, ରାଉଣ୍ଡ 2, ରାଉଣ୍ଡ 3, ଆଉ ଯଦି ସିଟ୍ ବଢ଼ିଲା ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରେ ଭେକେନ୍ସି ରାଉଣ୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା? ସିଟ୍ ମିଳିଗଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ଯାଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ହେବ। ଫିସ୍ ଦେଇସାରି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ଆଉ ସେହି ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଅରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରି ଆଡମିଶନ ଅର୍ଡର ଆଣିବେ। ଓହୋ, ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଫିସ୍ କେତେ? ଏଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ହଁ, ଫିସ୍ରେ ବହୁତ ତଫାବତ ଅଛି। ଯଦି ସରକାରୀ କୋଟା GQ ସିଟ୍ ମିଳୁଛି ତେବେ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 25,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବେସରକାରୀ କଲେଜରେ GQ ସିଟ୍ ପାଇଁ ବି ବର୍ଷକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋଟା? ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋଟା MQ ସିଟ୍ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଫିସ୍ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷରୁ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିପାରେ। ଆଉ NRI କୋଟା କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ବର୍ଷକୁ 25,000ରୁ 35,000 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହୋଇପାରେ। ବାପରେ, ଆଉ କିଛି ଅଛି? ବଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ହଁ, ସରକାରୀ କଲେଜରୁ MBBS ପାସ୍ କଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗାଁରେ ଯାଇ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି କେହି କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆୟୁଷ କୋର୍ସ ଯେମିତି BAMS, BHMS ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାନ? ହଁ, BAMS, BHMS ଆଉ BUMS ପାଇଁ ବି ଏହି ACPUG EMEC ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ବର୍ଷ ଶୁଣାଯାଉଛି ଗୁଜରାଟରେ NET କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷଠୁ କମ୍ ଅଛି। ତାର ମାନେ ହୋଇପାରେ ଆୟୁଷ କୋର୍ସଗୁଡ଼ିକରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଟିକେ କମିପାରେ, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଗୁଜରାତ ମେଡିକାଲ ଆଡମିଶନ୍ସର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବେଶ ସୁସଂଗଠିତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଯୋଗ୍ୟତା, ଡେଡଲାଇନ୍, ଖାସ କରି ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୁଣି ଖୋଲିଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କୋଟା, ଫିସ୍ ଏସବୁ। ଏକଦମ। ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ହେଲା ସଠିକ ସୂଚନା ରଖିବା ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ସବୁ କାମ କରିବା। ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଏତେ ପ୍ରକାରର କଲେଜ, ଏତେ ପ୍ରକାରର କୋଟା, ଏପରିକି ସରକାରୀ କଲେଜରେ ବି NRI ସିଟ୍। ଗୁଜରାତର ଏହି ମଡେଲ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଓ ମେଧାବୀ ଚୟନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରୁଛି? ଏଇଟା ଟିକେ ଭାବିବା କଥା।